Loy, anong meron dyan? Ano to si Insan? Mekos-mekos din ang ginagawa nito. Kita mo yan, oh. Ayun, basahan niya, pang mekos-mekos. Oh, ayan, oh, yan ang uso ngayon eh. Si Mr. Nobody, idol ka yan eh. Oh, mekos-mekos. Insan, malinis ba yung ano mo, basahan mo? Udyat, tinakpan mo. Baka madumi yan, pumasok sa loob ng makina. Yan, Insan, mekos-mekos to eh. Ito si Loloy. Yan, mekaniko yan ng scooter depot. Oh, yan, oh. Baka marinig to ni Mr. Nobody, pumunta dito yan, doy, hanapin ka. Kasi mekos-mekos eh, oh. Oh, oh. Tama yan, Insan, oh. Alinis yan, oh. Linis, oh. Oh, nililinis niya, PX 150. Oh, best pa. PX 150 manual. Di ba ganito mga gamit ng mga ano? Ng mga Indiano sa India. Ayan, oh. Mga LML, ayan, LML yan. Ito Vespa, Italy. Yan, LML, India, mekos-mekos. Ayan, oh. Oh, mekos-mekos, oh. Yan si Aaron Carter. Loy, tingin ka nga, Loy. Oh, Aaron Carter yan ng Pilipinas. Bangis. Yan, sige.